सो देख पिलाने आज एक नूतन भिडियो में तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम तुम एनएमएस एग्जाम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखिए जोटा कि तुम मैथ पेपर ओके। सो आज आम देखिए डायग्राम बेस्ड तुम जो ऑड मैन आउट आसुची माने चार्टा चित्र थी तुम भिन्न चित्रटा को अलग कर तार किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखा। सो देख यहाँ तुम मैथ टेस्ट 22 क्वेश्चन रहा तुम टेलीग्राम रे जाकि तुम चेक कर ग्रुप रे तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाओ। तो देख एठी जो चार्टा चित्र तुम देखिपार देख प्रति रो रे तुम गोटे गोटे सर्कल अच्छी देख एठी अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी माने रो माने बुझीपार तो यहाँ हूँ गोटे गोटे रो नुहे कि प्रति रो रे गोटे गोटे सर्कल नाई अच्छी। द्वितीय चित्र रे सेमती अच्छी। तृतीय चित्र भी तुम अच्छी बुझीपार ना रो माने बुझीपार तो एगुड़िक एगुड़िक हूँ तुम कौन ना गोटे गोटे कलम किंतु ऑप्शन डी रे जब देखियो सेकेंड रो रे तुम सर्कल नाही बुझीपार ना किंतु फास्ट रो और थर्ड रो रे अच्छी तो यही कॉन्सेप्ट रे तुम ये डीटा अलग हम बुझीपार तो। सो देखिपार तो यहाँ केमती सॉल्व कले तो एमती क्वेश्चन तुम परीक्षा आसी जापे। नेक्स्ट देख 2 नंबर क्वेश्चन जो देती तुमको प्रति देख गोटे गोटे जेड टाइप अच्छी ता पाखे गोटे लाइन अच्छी। तो देख ए रे तुम यही दिग को अच्छी नुहे कि बी रे तुम यही दिग को अच्छी सी रे तुम आम कहीपर तल दिग को मुह कर अच्छी नुहे कि किंतु ऑप्शन डी रे देखिए जब गोटे कौणिक दिग को सी मुह कर अच्छी बुझीपार ना ए 3टा कौन तुम गोटे बाहु दिगरे मुह कर अच्छी किंतु ऑप्शन डी रे कौन अच्छी गोटे शीर्ष बिंदु आड़ को मुह कर अच्छी ताहले ये देखिए तुम जापर ऑप्शन डी हूँ तुम अलग बुझीपार तो परीक्षा एमती ही तुम एनालिसिस करके क्वेश्चन गुड़िक कर दे पार। 3 नंबर क्वेश्चन जो देखुच ये देख तुम शीर्ष बिंदु कौन अच्छी के अच्छी एवं तार विपरीत शीर्ष बिंदु तार दर्पण प्रतिबिंबटा अच्छी बुझीपार ना दर्पण प्रतिबिंब देते कौन करिए ना केवल बाम पार्श्वटा डाहाण पार्श्व को नहीं आसो डाहाण पार्श्व जहाँ थी बाम पार्श्व को नहीं आसो एवं सब लक्ष्य करें गोटे त्रिभुजर दर्पण प्रतिबिंब त्रिभुज ही वर्ग क्षेत्र भी से वर्ग क्षेत्र तुम आयत क्षेत्र देते भी से आयत क्षेत्र ही रदि वृत्त अच्छी वृत्तर दर्पण प्रतिबिंब से वृत्त तो जेहेतु ये गोटे त्रिभुज अच्छी त्रिभुज तो ए आउ बी गोटे प्रकार हो गला। बर्तमान किंतु देख सी रे तुम जो चित्रटा देती तुम तले भी से सेम चित्रटा अच्छी किंतु यही चित्र दर्पण प्रतिबिंबटा केमती रहा कथा एमती हवा कथा ताहले तुम ऑप्शन सी टा ही अलग रोचे। डी टा देखी दियो डी रे तुम जो बी अच्छी तार दर्पण प्रतिबिंब बी कौन कि यहाँ हम ना बुझी हूँ तो ताहले तुम कोटा अलग रहा ऑप्शन सी कहीं ना ये तुम सेम चित्र देता किंतु अन्य सबुति तुम दर्पण प्रतिबिंब रही बुझीपार कथाटी। नेक्स्ट जो देख 4 नंबर चित्र देखुच सबुतरे तुम कौन अच्छी ना 2टी लेखे तीर चित्र एमती रही नुहे कि एवं वृत्त 2टी रही एवं सबुतरे तुम वृत्त 2टा कौन विपरीत पार्श्व अच्छी नुहे कि तो समानता सबुतरे अच्छी किंतु जदि देख ए रे तुम जो कोण गुड़िक के 90 डिग्री हम बी रे भी देखिए जना पड़ी 90 डिग्री हम सी रे भी तुम 90 डिग्री ही हम किंतु ऑप्शन डी रे ये जो कोण गुड़िक समान जना पड़ना बुझीपार ना तुम ऑप्शन डी रे जो कोण गुड़िक रही से गुड़िक 90 डिग्री सहित सामान है भली लगुना। सो बुझीपार यहाँ प्रथम 3टा चित्र रे कोण गुड़िक तुम जो तीर चित्र 2टा 90 डिग्री रोला किंतु एथेर तुम 90 डिग्री रोना ताले अलग कोटा ऑप्शन डी बुझीपार ना। से 5 नंबर चित्र जब तुम देखुच प्रति चित्र तुम केते भाग होइछि ना 4 भाग होइछि एवं प्रथम चित्र देखियो जदि समान 4 भाग होइछि ऑप्शन सी भी से समान 4 भाग होइछि ऑप्शन डी भी जब देखियो समान 4 भाग होइछि
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଗ ହେଇଛି ଇଏ ସମାନ ରହୁନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଅଲଗା କେଉଁଟା ରହିବ? ଅପସନ୍ ବିଟା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଠି ବି ତମର ଯେଉଁ 4ଟା ଚିତ୍ର ରହିଛି ସବୁଥିରେ ଦେଖ ଯେ ତମର 2ଟା ଲେଖେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟା ଚିତ୍ର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତମର ରେଖା 2ଟା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦେଖ ଏଇଭଳି ତମର କେତେଟାରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ସେମ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଖ ଏଟା ଅଲଗା ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ନା? ତାହେଲେ ଏ ହିଁ ତମର ଅଲଗା ରହିବ। ବୃତ୍ତ ତ 4ଟା ଜାଗାରେ ଦିଟା ଅଛି ନୁହେଁ କି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ 6ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ରହିବ। ସୋ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ତମକୁ, ତମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ରହୁଛି ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ର। ତ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ଯଦି ତମେ ଏମିତି ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବ ଏଇଟା ତମର ମିଳିଯିବ ତମକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବ, ଏମିତି ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଇମାଜିନ୍ କର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ତାହେଲେ ରୋଟେଟ୍ ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ରହିବା କଥା? ଏମିତି ରହିବ। ଯେଉଁ ପତାକାଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ତମର। ପତାକାଟା ତମର ଏପଟକୁ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇପଟେ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେ ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଏମିତି ହିଁ ଚିତ୍ରଟା ଆସିବା କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ଡିଟା ତମର କ'ଣ ଅଲଗା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ଅଲଗା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାହେଲେ 4ଟା ଯାକ ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ତମର କେଉଁଟା ଅଲଗା ରହିବ? ଅପସନ୍ ଡିଟା। କାରଣ ଅଲଗା 3ଟା ରୋଟେଟ୍ କଲେ ଆସିପାରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ରୋଟେଟ୍ କଲେ ବି ଆଉ ସି ତମକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଟା ତମର ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କି ଅଲଗା? ନା ଡି। ସୋ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତମକୁ 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ 2ଟା ଚିତ୍ର ସମାନ ଅଛି, ତମର ଏକ୍ସ 2ଟା ଅଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତମର ସମାନ 2ଟା, ମାନେ ସମାନ ଚିହ୍ନ 2ଥର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ତମର ଦେଖ ଅପସନ୍ ଡିରେ ବି ତମର 2ଟି ଦେଖ ବୃତ୍ତ 2ଟା ସମାନ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି ନୁହେଁ କି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବିରେ ତମର 6ଟି ଅଲଗା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏସ୍ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ କି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 3ଟା ଅପସନରେ ଦେଖ 2ଟି ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାନ ଅଛି, ଏବଂ ଅଲଗା 4ଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛ, ତମର ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଯେଉଁ 3ଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ 3ଟାର ଦିଗ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ରେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ହିଁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ଅପସନ୍ ବି ରେ ବି ସେୟା ହେଇଛି, ତମର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଖ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ତମର ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତଳକୁ। ତାହେଲେ ତମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅଲଗା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏ ବି ସିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମାନ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡିରେ ତମର 3ଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସମାନ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ଗାର ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଏଠି ତମର ଦେଖ 4ଟା ଗାର ଅଛି, ଏବଂ ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଖ ତମର 5ଟା ଗାର ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅଛି, ମାନେ 6ଟା ବାହୁ। ତାହେଲେ ଗାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6ଟା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଛି କେତେଟା ଗାର? 5ଟା। ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଦେଖିବ ଯଦି ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି, ତମର ଗାର ସଂଖ୍ୟା ବି ସେତିକି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷଡ଼ଭୁଜ ମାନେ କେତେ? 6ଟା ଗାର ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଛି କେତେଟା? 5ଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଅଲଗା ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ସୋ ଡାଇଗ୍ରାମ ବେସ୍ଡ ରିଜନିଂ ତମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜାମରେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତମକୁ 4ଟା ଚିତ୍ର ଦେଉଛି, ଏବଂ ତମକୁ ଅଲଗା ଚିତ୍ରଟି ବାଛିବାକୁ କହିଦେଉଛି।
सो निश्चित भाव तुम यही क्वेश्चन अधिक अधिक प्रैक्टिस कर एवं ये क्वेश्चन गुड़ा सब बुझी जाइए। सो यही टेस्ट तुम्हें लाइव दे पार। सो टेलीग्राम चैनल निश्चित भाव में जॉइन हो जाओ एवं निज फ्रेंड्स मान सहित लिंक शेयर करने को भूल ना। सो देखा नेक्स्ट वीडियो रे। समस्त को परीक्षा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।